Okay guys, ito na ang frozen na lansones from Thailand. Yan, 326 lang ito guys, lahat yan. At least makatikim ka na, makaano ka sa cravings mo. Matamis masyado guys, grabe katamis. Natikman ko na kanina. Yan oh. Lami. Tamis kaayo. Okay, pasilip lang. Palaway din nyo guys. Lansones from Thailand, frozen. At yan, ready to eat na. 326 lang yan sa Wii. Okay? Lami kaayo. Sus ko lami oh. Kamay ko yan. Lami. Okay, bye-bye. Palaway.